Esta serie la comencé hace 15 días. Right, I started this series 15 days El ago. primer mensaje es amor, bondad y paciencia. The first message was love, patience, Y habla and de goodness. el daño tan grande que hace el juicio. And it speaks about the great damage that judgment Cuando does. nosotros juzgamos, When we judge, estamos causando mucho daño a We're- las personas, we're causing a lot of pain to the people. pero también causamos mucho daño en nuestra vida. But also we cause a lot of damage into our lives. Nuestra vida, nuestra Our familia, lives, our families, finances, nuestro cuerpo our bodies es afectado is affected por causa del juicio because of the que judgment nosotros levantamos. that we raise. Enseñé que es una mala práctica. And I teach that it's a bad practice. Es una práctica de una vieja It's a naturaleza. practice of an old nature. Recuerde que la Escritura nos declara Remember that the scripture declares to que us somos nuevas that criaturas we en are Cristo new Jesús. creatures in Jesus Las cosas Christ. viejas All pasaron, things past, ahora he aquí todas son hechas and now nuevas everything is come new en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Entonces, por favor, si no escuchó esta enseñanza, So please, if you haven't heard this vaya teaching, a YouTube y go to puede YouTube verla. and you're going to find La it. predicación de hace 15 días. Two weeks ago. Porque es preaching. una continuación y es una serie que Because va it's a continuation and a series. que después que hayamos terminado Then con after we esta have serie, done with this series, Dios va a traer mucha bendición, the Lord is going to bring a lot of sobre su blessing casa, sobre over su your house, familia, over your family, mucha bendición sobre la a lot of iglesia, blessing over the church, mucha bendición sobre sus a lot finanzas. of blessing over your Porque finances. cuando las fuentes son sanadas, Because when the fountains are healed, entonces hay abundante then bendición. there's abundance of Y blessing. hoy el tema de hoy And today's title es el is chisme caliente. the spicy gossip. Ajá. El chisme es algo que la Biblia nos enseña de eso. Gossip is something that the Bible teaches Y about. yo sé que aquí no hay ningún chismoso, And I know that right here there's no gossipers. pero tengo que enseñarle porque es la palabra But de I do Dios have to teach it because it's the word of God. y es parte de la sanidad And it's part of the de healing nuestra alma. of our souls. Vamos a aprender lo que es el We're chisme. going to learn what gossip is. Dios está en contra de esta The Lord práctica is against this practice y todo el daño que causa, and all the damage that causes. pero también la bendición que viene But also the blessing that cuando comes nosotros cortamos when we cut y sacamos esta and mala we take práctica. out this bad practice. En Proverbios capítulo 16, verso 28, On Proverbs chapter 16 verse 28, en la traducción lenguaje al día and dice the así: New Translation says like this: el que es malvado y chismoso a troublemaker plants provoca peleas y causa divisiones. seeds of starts a fire, gossip, and separates the best of friends. Note que la escritura dice el que es malvado y chismoso. Notice that the word says the one that is a troublemaker and a Una gossiper. persona que le gusta el chisme Somebody that likes the gossip es porque hay maldad en su is corazón. because there's evil in their heart. Que el que es malvado y chismoso. That the one that is evil and Yo le voy a gossiper. pedir que cierre un momento sus ojos I'm y going to oremos. ask you to close your eyes and let's Padre, en pray. el nombre de Jesús, Father, in the name of gracias por Jesus, tu thank you for presencia your en este presence lugar. in this place. Gracias por tu palabra, Thank you for your word. porque tu palabra es medicina, Because your Señor, word para is nuestra medicine alma. for our souls. Señor, honramos tu palabra Father, we honor your word. y pedimos que tú traigas hoy And revelación we ask you that today for you to bring conocimiento de tu revelation voluntad. and knowledge of your will. y yo abro mi And I corazón. open my heart. Repita conmigo y Repeat dígale, with me yo and abro say, mi I corazón open my heart. y mi alma está delante de ti And my soul is before you. para que tú traigas sanidad, So you can bring healing, restauración restoration, y libertad en mi and vida. freedom in my life. Señor, yo me encomiendo a ti Father, I command myself en to el you. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y el pueblo de Dios And the dice, people of God amén. says, Denle un fuerte amen. aplauso al Give a big Señor. applause to the Lord. Lo que provocan los chismes What gossip provokes son peleas are fights y divisiones. and division. Cuando hay, por ejemplo, hay familias que sufren mucho. By example, there's a lot of families that suffer Por from ejemplo, this. hay a veces mamás o By papás example, there's parents, moms, or dads que les gusta el chisme that they like to gossip.
Y a veces siembran chismes hasta en los mismos hijos. And sometimes they put gossip even in the Ponen middle los hijos of the unos children. contra los They otros put their kids one against the pelean. other and they fight. Por eso chismes. That's why there's A gossip. veces son alguna nuera And sometimes can be a algún daughter-in-law, a que son-in-law, lo que causa that what they cause son problemas are entre problems padres e hijos. between parents and Y dice la children. escritura que esto causa And the divisiones. scripture says that this brings division. Lo mismo pasa entre amigos, Same thing happens between friends. causa mucho daño. It causes a lot of Y damage. lo mismo pasa en una familia, en un matrimonio. The same thing happens in a marriage. Y también la iglesia es muy dañada And also the church is very por damaged esta mala costumbre, because of this bad por esta mala práctica practice que tenemos que erradicar. that we Que need Dios to quiere que nosotros erradiquemos that we have to de remove nuestra vida from our lives para que podamos fluir en la bendición de to be Dios. able to flow in the blessing of God. La misma cita en Proverbios 16:28 dice, The same chapter in perdón, en la traducción, es la misma cita, pero It's the en same- Reina Valera, the same book but on regular translation. dice, el hombre perverso levanta contiendas It says the perverse man raises Pleitos. fights, y el chismoso And the gossip aparta a los mejores amigos. separates the best friends. ¿Qué es lo que hace un chismoso? What does a gossiper make? Ahora, el chisme es algo que aqueja a hombres y mujeres. Gossip is something that it's in men and A women. los jóvenes les estuve enseñando esto, I was teaching this in the youth. pero cuando hay esta mala práctica, But when there is this, where this practice is a veces at, los hijos pequeños aprenden sometimes the a ser younger chismosos, children learn how to be y gossipers. entonces causan problemas también. And it brings problems too. Pero dice que un chismoso But it says that a gossiper, hace que se aparten, que se separen, it makes them to be que se separated. peleen los mejores amigos. For the best friends even to Y fight. cuando la palabra habla de amigos, And when this word speaks of es friends, mucho más allá del concepto que nosotros tenemos de it goes even amistad. farther than the concept that we La have as palabra friendship. amigos, la palabra bíblica amigos, The biblical word of habla friends, de aquel que es amado. it speaks of the one that is No loved. solamente es una amistad, sino es alguien not que only realmente amas. A relationship, but it's someone that you truly Entonces love. puede haber una estrecha So there amistad can be a very close y relationship pueden amarse con un amor, And they can love con un amor ágape, el amor de Dios, each other with the love of God con un amor and fraternal. with a fraternal love. Pero cuando un chismoso se entremete, But when a gossiper goes hace in the que, middle of hace que them, se peleen esos it mejores makes for amigos. those best friends to fight. Entonces, entendamos qué quiere decir la palabra chisme. So let's understand what the word gossip En un means. diccionario secular, In a regular dictionary, quiere decir una noticia que es verdadera o falsa, it means that it's a news that it can be true or false, o es un comentario or it's a comment que generalmente pretende that generally pretends poner a pelear a las personas unos con to otros, put people against each other, o murmurar de alguna persona. or gossip, murmur against each other. En 1 de Corintios 5:13 On 1 Corinthians 5:13, encontramos una muy buena definición de lo que quiere decir la palabra chisme. we can find a very good definition of what the word gossip means. Dice, y también aprenden a ser ociosas, And it says they also learn to do nothing, andar de casa en casa, being house to house. no solamente ociosas, Not only that they don't do nothing, sino también chismosas but y are also entremetidas, gossipers, and they get into other people's business, hablando lo que no debieran hablar. speaking what they shouldn't be speaking of. Entonces, aquí está hablando hacia las mujeres, So right here, speaking about two women, pero el chisme no es algo que solamente le aqueja a las mujeres. but gossip is not something that only women does. Siempre los hombres dicen, las mujeres son bien chismosas. Men always say that women are very gossipers. Pero yo conozco hombres que son mucho más But I chismosos que know las some men mujeres. that are even more gossipers than women. Y es que esta enseñanza, la palabra de Dios, So this teaching, the word of God, es para todos, para is hombres for y everybody, mujeres. for men and women.
Pero entendemos dónde nace un chismoso. But we understand where a gossiper is Un born. chismoso es una persona que está A ociosa. gossiper is a person that is not doing anything. No porque no tenga nada que hacer, Not because she might not have sino nothing porque to muchas do, veces no atiende las cosas que but tiene que because many atender. times they don't attend or they don't work in the Y things como they're no supposed to hace be lo que working. tiene que And hacer, because they don't do what they have to be doing, anda metido en las casas, they're going from house to house, escuchando de un lado listening from one y place llevando al otro. and taking to the Dice other. la Biblia, entremetidos. The Bible says they're in house in Es decir, every house. una persona ociosa. It means that a person does not Por doing ejemplo, anything. hay mujeres By que, example, there are que women les gusta el chisme. That they like to gossip. Yo, por ejemplo, yo me sorprendo By example, I get surprised porque manejo cerca de una escuela. because I drive close to a school, Las mamás llevan a sus hijos a la escuela and the moms take their children to school, y yo paso unos 15, 20 minutos después and I pass by 15, 20 minutes y later, las mamás after, todavía están ahí and the mom's still there chismeando. gossiping. Pero eso no es lo que me impresiona. But that is not what Lo que impressed me me. impresiona es que paso What casi a la hora impresses de me, la salida de la escuela. Maybe like an hour before Y they las exit of mismas the school, mujeres and the same women Están todavía ahí are hablando. still there speaking. Yo me pregunto algo. I ask myself ¿No something. tendrán nada que hacer en su casa? They don't have nothing to do ¿No in their tendrán house, que hacer así barrer el piso, or maybe tender las sweep their camas, floors, lavar fix la their ropa? beds, wash their clothes? Es decir, un chismoso no Meaning a es chismoso gossiper is not just a gossiper porque no tenga nada que hacer, because he has nothing to do, sino no hace lo que but tendría he que hacer doesn't do what he's supposed to be doing por estar de chismoso because he's o de gossiping chismosa. or she's Y gossiping. dice, está entremetida And it says en it's las casas. going from house to house. Y aquí está la definición And here is de the lo que es un definition chisme. of what a gossip Hablando lo que no deberían is. hablar. Speaking what they shouldn't be speaking about. Es decir, un chisme puede nacer en una mentira Meaning a gossip can be born in a lie, o puede nacer en una or verdad, it can be born in a truth, en algo que está pasando. in something that is happening. Por ejemplo, hay gente que llega a visitar By una example, casa people that goes and visit a house, y las visitas se reciben en la sala. and we receive the visit on the living room, Dice, siéntate en el sofá. and they say, "Come sit down on the Es el lugar de sofa." las visitas. As the place of the visit. Pero una persona que es But chismosa a person that is a gossip, no le interesa gossiper, sentarse en el sofá, they don't care about sitting down Sino in the entra a la living room, casa, but they go inside the house. recorre la cocina, He goes through the abre el kitchen, he refrigerador, opens the fridge, abre las alacenas opens the y pantries, le dice, ¿me dejas ir al baño? and they said, "Can I go to the No le bathroom?" anda del baño. He doesn't want to go to Lo the que pasa es bathroom. que quiere pasar por las What recámaras happens is he wants to go through y the ver cómo rooms están las and recámaras. see how the rooms are. Y entonces cuando se va, And then when he leaves, habla lo que no debería de he hablar, speaks what he shouldn't be lo que speaking, no le interesa. what he doesn't should Y entonces be va y le dice, caring. fíjate que la hermana es bien cochina. And then she says, "Look, the Así sister, como she's la very ves, dirty. Just like Y you así see como her, la miras de and arregladita just que like llega a la you see her, how iglesia, she's very no te clean at imaginas church, cómo you está don't su imagine casa. how her house is. Oh, y su cocina. Oh my God, on her Todo kitchen, está sucio. everything is dirty. Había una montaña de There was trastes a ahí. pile of dishes right there. Y entonces habla las cosas que And no then debería de hablar. they speak the things that they shouldn't be speaking La of. pregunta es, The ¿qué question le is, interesa a esa what does persona? that person should ¿O care? en qué le daña Or what damages en that que la person? persona no haya barrido, no haya For tendido the la cama? person not to fix the beds or sweep the floor, Pero una persona que hace un chisme but a person that makes a está gossip, hablando, dice la escritura, The así scripture dice, says hablando it's lo que no speaking deberían de what hablar. he shouldn't be speaking of. Hay cosas que son There mentiras are things that are y hay lies, cosas que son verdad. and there are things that are true. Pero que sean verdad o que sean But mentira, for them to be true or a no lie, nos autoriza it doesn't give us the a authority hablar lo que no nos to corresponde a speak what nosotros, we supposed to be lo que speaking no es of, de nuestra what we incumbencia shouldn't be caring for. y que nadie nos dio And permiso nobody gave us the ni permission, nadie nos autorizó and nobody gave us the a authority hablar de esas cosas. to speak about those Es things. decir, que yo vea algo en la Meaning, vida de if Miriam, I see something in Miriam's life, no quiere decir que yo tengo que hablarlo y it decirlo. doesn't mean that I have to speak about it or O si tell yo it. escuché que ella habló Or if algo, I heard her speaking about ella dijo something, algo, that she said something, tal vez me lo platicó a mí, maybe she told me about it. o tal vez Or lo maybe habló she spoke y yo lo escuché. and I heard it.
Pero aunque me lo haya hablado a mí, But even though if she told me, o aunque yo lo haya escuchado sin querer, I heard it without o my queriendo ser mistake, chismoso, or maybe trying to be a porque un gossiper. chismoso hasta se mueve el pelo, ¿no? Because a Una mujer, y gossiper, hasta they para poder move their escuchar hair bien. to be able to hear better. Y baja todo para poder, And they lower the volume poder of escuchar. everything so they can listen. Pero que ella me lo haya dicho, But if she told me, o que yo lo haya or escuchado, if I heard it por casualidad by any o indebidamente, casualty, or because no me I autoriza didn't mean to, it doesn't hablarlo a give me las the demás authority to speak personas. to other people. Cuando yo hablo lo que no tengo que When I hablar, speak what I'm supposed to que be no es de mi speaking, incumbencia, that I don't care about, entonces eso es un then chisme. that is the gossip. Pero ahora vamos a ver por qué una persona Now we're going to see why a habla person las cosas que no tendría que hablar. speaks the things that they shouldn't La be Biblia speaking dice of. chismes. The Bible says gossip. Pero los miro muy serios. I see you very serious today. Los miro, mi pastor me enseñó hace My mucho. pastor teach me a long Cuando time la ago, iglesia está callada, when the church is quiet, es porque el Señor está hablando it's because the Lord is y speaking ellos están and escuchando. they are listening. En Proverbios capítulo 26, verso 20 al 22, On Proverbs 26, dice, sin 20 and leña 22. se apaga el fuego, without firewood, the fire turns off. y donde no hay chismoso, And where there is no gossip, cesa la contienda, the fight, it's over. los pleitos se acaban. And the fights are over. En mi rancho tenían otro dicho, On my country, they had a y different decían, saying. muerto el perro se And they acabó would la say, rabia. if the dog is dead, the rabies is gone. Cuando se acaba la leña, When the firewood is se apaga gone, el fuego. the fire turns off. Cuando uno va a pescar en la noche, When someone goes fishing y at hace night tanto frío, and it's so cold, pone leña, they put se firewood. duerme un poquito, They go to sleep for a y little, cuando despierta ya se apagó el and fuego. when they wake up, the fire is Y la already razón off. es porque se apagó, porque se terminó la And the leña. reason is because the firewood Dice it's la gone. escritura And the scripture says que entonces cuando no hay un chismoso, that when there is no o gossiper, cuando los chismes se or terminan, when the gossips are done, entonces los pleitos se then terminan. the fights are over. Cuando hay pleitos en una When there familia, are fights in a family, cuando hay malos entendidos when there is en una congregación, cuando hay when there are problemas, misunderstanding or problems, cuando hay inconformidades, when there is something that they're not conformed es with, porque hay una persona it's because there's a o person varias or personas several persons que están hablando that are incorrectamente speaking incorrectly. las cosas que no les The corresponden. things that they don't Y la Biblia they dice que shouldn't son be cared. chismes. And that Bible says that there are El verso gossip. 21 dice, el Verse carbón 21 para says, las brasas The fire for the y la leña para el fuego, and the firewood for the fire, y el hombre rencilloso, el hombre peleonero, and the man that is a fighter para encender contiendas. to turn on the fights. 22. 22. Las palabras del The chismoso words of the gossiper son como bocados suaves are like soft y food. penetran hasta las It entrañas. goes all the way into the Diga nerves. conmigo las palabras del chismoso. Say it with me. The words of a Dígalo gossiper. fuerte. Say Las it loud. palabras del The chismoso. words of a gossiper. Pero no voltee a ver a nadie, But don't ¿ok? turn to see anybody. Dice que son como bocados It suaves. says like they're very soft. No es como Food. comerse un chicharrón It's seco not like when you chew a que chicharrón. se te atora y no pasa. That it's hard that you can swallow it. Los chismes, dice, The las gossip. palabras del chismoso, The words of a gossiper, yo lo comparo como una gelatina I que te compare it comes. like a jello that you Te comes un eat. pedazo y solita You eat resbala. a piece and it goes down by Aunque itself. no quieras pasártela, Even though you don't want to te swallow descuidas it, y te la you comiste. don't pay attention, you swallow Pero y it. dice que esas palabras But it says that those words, llegan hasta las it entrañas. gets all the way deep Hasta el into the interior. nerves, all the way in the inside. Un creyente A believer se conoce por su manera de hablar. knows itself by the way they're speaking. Una persona que tiene fe A person that has faith, se conoce por las palabras que habla. you know it by the words that they La speak. escritura dice, por lo cual creí, por lo cual The hablé. scripture says, for the reason I believe, the reason I spoke. El testimonio de que somos llenos del And the Espíritu testimony Santo that we're filled of the Holy Spirit es que
hablamos en lenguas. is that we speak in tongues. Y cuando oyes a alguien hablar en And when lenguas, you hear someone speaking in tongues, dices, ha sido lleno del Espíritu you say Santo. it has been full of the Holy Fue Spirit. bautizado con el It's been Espíritu baptized Santo. with the Holy Spirit. ¿Por qué nos Why? damos cuenta de eso? How come we can see El that? apóstol Pedro Apostle Peter, estaba predicando he was preaching y aún todavía no terminaba and he wasn't finished yet. y se dio cuenta que el Espíritu Santo cayó And sobre he todos noticed that the Holy ellos Spirit came over y all of fueron them. llenos del And they were Espíritu all full of the Holy porque los Spirit. escuchó que estaban Because he hablando en heard them lenguas. speaking in tongues. Entonces, cuando una persona ha sido embestida con el poder del So when a Espíritu person has Santo, been hit with the Holy Spirit, lo más normal The more es que normal hablemos de una manera it's for us espiritual. to speak in a spiritual way. Pero cuando nosotros estamos hablando But when we are incorrectamente, speaking incorrectly, esas palabras causan mucho daño. those words create a lot of Una damage. dice llegan hasta las It entrañas. says it gets all the way inside Las of the semanas que nerves. viene voy a profundizar The más en weeks that esta are coming, enseñanza. I'm gonna go even deeper in these Pero las teaching. palabras que nosotros hablamos But the dañan words that nuestro we cuerpo, speak damage our bodies. enferman nuestro It makes cuerpo. our bodies sick. Las palabras que nosotros estamos The words that we hablando are speaking, causan muchos problemas en nuestra it vida. causes a lot of problems en in our nuestras lives finanzas. and in our finances. Jesús dijo, de la abundancia del Jesus corazón says, habla la for the boca. abundance of mouth, Enseñó heart speaks our también mouth. Also teach Que no es lo que entra en la boca de una that is persona not lo what que la enters in the contamina. mouth of a person what it contaminates Les them. dijo, dense says, cuenta que lo que una persona se lleva a la Notice boca that what the person takes to his se lo mouth come, and they eat it. va a la letrina, va al It baño goes to the bathroom y lo desecha. and they Pero let dice, it go. no es lo que entra en la boca del But hombre, it's not what goes inside the sino mouth es lo of que man, sale de la boca but del what hombre. comes out of the mouth of man. Porque del corazón, dice Because la from the palabra, heart, says manan the los word, hurtos, los robos, the los steal, homicidios, the murders, la lujuria. the luxury. Todas estas cosas All of these nacen del things are corazón del born from our hombre. hearts. Por eso dice la Escritura, That's why the scripture says, quitaré el corazón de I piedra will remove the y heart pondré uno de carne. of stone and I will Y ahí replace pondré mi it with the heart of estatuto, flesh, and I'm going to Mi put my law, palabra, my word, mis my mandamientos, commandments. de ahí me declararé a right ti. there. I will declare myself Entonces, cuando una persona está to you. hablando, So when a person is speaking, está hablando lo que hay en el they are corazón, speaking what it's in their hearts. lo que daña y lo que contamina What al hombre. damages and contaminates Si lo que man yo hablo me is what I contamina, speak, meaning what I hay speak mucha gente que contaminates me. está A lot enferma of people are sick con enfermedades psicosomáticas, with psychosomatic quiere decir que se sicknesses, originan en la meaning mente, that they're generated in the que no mind. tienen un origen They didn't have any en origin el cuerpo, in their body. y hay muchas que tienen And there are padecimientos many crónicos, that they have chronic dolores, pains, enfermedades, sicknesses, diabetes, diabetes, alta presión high blood pressure, migraña migraines, y otras tantas and enfermedades. many other sicknesses. Y la razón es por las cosas que están And the saliendo reason de is for nuestra the boca. things that are coming out of our Pero mouths. las mismas cosas que salen de la But the boca same things that come y out of our contaminan mouths al hombre, and contaminate cuando man, una persona está hablando, when a person is speaking, se convierte en bocados muy suaves, It turns fáciles de tragar, into food that are very easy pero to llegan swallow. hasta tus But it entrañas. goes all the way into Es your decir, nerves, lo que, meaning lo que una persona está hablando, what a person is speaking que nace no de una nueva that is naturaleza, not born from a new nature, que no nace del Espíritu de that it Dios, doesn't born from the Holy Spirit y of nos God. damos cuenta por lo que está And we hablando, can tell by the way they're está speaking, hablando chismes, they're speaking cosas gossip, incorrectas. incorrect things. El problema es que quien escucha el The problem chisme is that the person that lo listens recibes to the gossip, you y no te receive das it, cuenta and you don't que notice llegó hasta tus that it entrañas, went all the way inside y, your nerves. y el mismo problema And que the same causa problem that it causes en una persona, que in a person contamina a una persona that que está contaminates a hablando person that incorrectamente, is speaking incorrectly contamina It a la contaminates persona que lo está escuchando. to the person that is listening Por eso to los it. chismes So that's why no gossip solamente traen pleitos doesn't only bring y traen fights divisiones en and la then bring familia, division in the families, sino que también traen mucha but enfermedad, also they bring a lot of mucho sickness, dolor, a lot of pain, mucho a lot sufrimiento of suffering a aquellas personas those que están escuchando that los are chismes. listening to the Por gossip. eso hay dos cosas That's why there's que se two necesitan things that
para are que needed se terminen los pleitos, for the fights to be para over, que se terminen los for problemas the problems to be y para over, que la sanidad fluya. and for the healing to ¿Qué es flow. lo que se What necesita? is it that we need? Que se acaben los For chismosos the gossipers to y be que se finished, acaben los and oídos for chismosos. the ears that Porque like to un gossip to be chismoso finished. es chismoso. Because a gossiper is a gossiper. A ver, volvamos Okay, let's al ejemplo de leño que dice la come palabra. back to the fire El with the fuego word sin says. los leños se apaga. The fire without the fireworks El turns leño off. The es la firewood persona chismosa. is the gossiper. El fuego es el pleito. The fire is the Pero fight. pero cuando el fuego está ahí y se está But when the apagando, fire is right there and it's turning por ahí off, llega a una persona que le gusta escuchar somebody that cosas likes to que listen no to son de things su that incumbencia. shouldn't be cared Entonces lo for. que está haciendo, imagínate que le echa What combustible al is he saying fuego. is like, imagine if they put in En otras gasoline palabras, into the le da fire, cuerda meaning they turn aquel it que up anda more trayendo y llevando to y the one that is trayendo bringing and los taking chismes the gossips. y no para con el And they chisme don't stop with the y los gossip. chismes no paran And the gossip doesn't porque hay stop. gente Because porque mientras que haya gente well, que, there's que le people guste escuchar that they like to hear lo que no es de su what incumbencia, they shouldn't be caring for, lo que no te daña a ti, what doesn't damage you, entonces los chismes nunca se van a then the acabar. gossips are never going to stop. Diga conmigo, acabemos con los Say it with chismes. me. Let's finish with the gossip. Santiago capítulo 3, verso 10 y 12. James chapter 3, verse 11 and 12. Dice, de una misma boca procede bendición y From maldición. the same mouth, blessing and cursing comes. Versículo 9 dice, Verse con 9 una says, misma boca with the same bendecimos a Dios mouth we bless the Lord, y con una misma boca and with the same maldecimos a mouth los hombres we curse man que son creados a la imagen de that are Dios. created in the same image as God. Dice, de una misma boca, diga conmigo It says, boca, from the same mouth, procede bendición y maldición. blessing and ¿Qué es cursing proceeds. maldición? What is No curse? son solamente conjuros, It's not only, sino maldición es Magic. hablar mal, but hablar incorrectamente. speaking correctly. Entonces dice, de una misma boca procede bendición, It says from the same mouth, bendecimos a blessing Dios, comes, we bless the pero Lord, también de la misma boca but also from the hablamos same mouth, cosas we incorrectas, speak incorrect maldecimos. things, we curse. Y dice la escritura, And the hermanos scripture míos, says, brothers, esto no debe de ser así. this should not be like No es that. algo que el pastor está It's diciendo, not something that the pastor es algo is que saying. Jesús está It's hablando a la something that iglesia Jesus is speaking to the y le church. dice, esto no debe de ser And así. he says, this shouldn't be like this. ¿Tú lo crees? Do you believe ¿Crees it? la palabra de Do you Dios? believe in the word of God? Entonces pues, voltea al que está a un lado de ti y dile, Then turn to the hermano, one next to you hermana, and say, brother, sister, no es normal it's not normal que haya chismes. for there to be gossip. No es normal It's not que normal con la misma boca that with the bendigas same mouth you y bless con la misma boca and with the same mouth hable chismes. you can gossip. Verso 11 dice, Verse 11 ¿acaso says, alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y agua amarga? a fountain cannot throw bitter water and sweet water. Hermanos míos, Brothers, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas can the fig tree produce o la vid olives higos? or the bit ¿Qué dices tú? figs? What do you ¿Un say? naranjo puede dar manzanas? Can an orange tree give apples? ¿Un manzano puede dar peras? Can an apple tree give Es pears? imposible, ¿no? That is impossible, Dice, right? así también So the same way, ninguna fuente puede dar no fountain agua salada can give salty y agua water dulce. and sweet No puede water. dar. It cannot give Entonces it. no es correcto So it's not correct que de nuestra boca that from our mouth salga bendición, can blessing come pero out, también que salga chismes, but neither que gossip estemos can come hablando out. cosas That we incorrectas. should be speaking incorrect Dios things. dice, eso no es The correcto, Lord says that is not correct. eso no está bien. That is not correct. Y dice la escritura, no And the puede scripture ser says así. it shouldn't be like that. Entonces, esta palabra, toda esta palabra es para mí. So all of this word is for me. Esta palabra no debes de decir es para alguien más. This word you shouldn't Uy, be saying ojalá it's hubiera for venido mi somebody else. hermana. Oh, my brother should be Ojalá here. hubiera venido aquel hermano que le gusta el That chisme. sister should be here. No, the one toda that she esta likes to gossip. palabra No, all of this es word, para ti. it's for you. Y es para mí. And it's for me. Amén. Amen. Dele un aplauso al Give a Señor. big applause to the Lord. El Salmo 52, verso 2 y 3, Psalms 52, verse 2 and 3. dice, tienen la lengua como navaja.
All day long you plot destruction. No piensas más que en destruir y en hacer daño a los demás. Your tongue cuts like a sharp razor. En vez de hacer lo bueno, You are not expected to telling a lie. prefieres hacer lo malo. You rather do the wrong. En vez de decir la verdad, Instead of saying the truth, prefieres decir mentiras. you rather say a lie. Póngame mucha atención en esto. Pay attention to this. ¿De dónde nacen los chismes? Where are the gossip is Nacen born? de un corazón que hay maldad. Is born from a heart that there is evil. Y cuando una persona está hablando un chisme, And when a person is speaking gossip, no lo estás nunca, nunca lo hace they inocentemente. never do it Lo está haciendo, with dice, innocence. su lengua es como una navaja. It says their tongue is like a razor. Y solamente está pensando en destruir y en hacer daño And a they're los only demás. thinking and destroying and making Cuando evil una to persona others. viene a hablar lo que no le interesa, When a person comes and speaks, viene a hablar, por whatever they ejemplo, don't cómo está el should care, matrimonio de ellos, they're speaking about their marriage, o cómo se pelearon los or how hermanos, their brothers fight, o viene a hablar una mentira or they tal come to vez, speak a lie maybe. no lo está diciendo They're inocentemente. not doing it Es innocently. decir, te lo puede decir, It can- mira, tienes que aprender esto, They can por tell you, favor, and you have to learn this. porque te lo puede decir de una muy buena Because manera, they can tell it to you in a very good way, con una sonrisa de with a oreja a oreja, big smile, y todavía ponerle un toque and cristiano, still put a Christian touch. y te dice, mira, te voy a platicar And they tell algo, you, look, I'm going to tell pero you something, solamente para que oremos por la but just so we persona, can pray for the person. pero te lo voy a decir. But I'm going to say No it es to cierto. you. No, that's not Dice true. la palabra que lo The que word está says pensando that what that person es en is hacer daño, thinking, it's in doing en dañar evil, a la in persona damaging the person de la cual está in hablando, which that o de las he's personas que speaking está about, all hablando, the person that they're talking pero about, también hacer daño but also doing a la persona a la cual le damage está to diciendo, the person that he is porque talking to, lo que hay en su because corazón what is in her heart es que se peleen, is for them to fight, aunque nunca te lo diga, even though they never tell aunque you, navegue con una bandera de paz, even they can be walking with y a sea el flag hermano of que peace, paz, paz, and is the brother that cómo peace, ama a todo peace, mundo, and he loves everybody. pero si está hablando But if chismes, he's lo que speaking hay gossip, es un corazón que tiene maldad what he has is a y heart que that has evil, necesita ser and sanado he por el needs to be Señor, healed by the Lord. necesita ser He restaurado needs por to el be Señor. restored by the Amén. Lord. Amen. Y dice la escritura dice, cuando hay maldad, The scripture says when there's evil, prefiere hablar lo malo they rather speak lies que hablar lo bueno. than speak the truth. Les enseñé la semana hace 15 I días teach you 2 weeks ago que tenemos una mala costumbre that we have a bad custom. de hablar siempre lo malo de las They personas, always speak the bad about de los people, errores que the comete, mistakes that they did. pero cuando alguien está haciendo algo But bueno, when someone is doing nadie habla de something eso. good, nobody speaks about nadie that. habla de lo bien que estás Nobody haciendo, speaks about the good that you're doing, de cómo te estás on esforzando, how hard you're working, de las victorias que has tenido. or the victories that you Nadie have. habla de eso. Nobody speaks about Puedes that. hablar de lo bueno, You can speak about pero the no good, lo haces. but you don't do it. Prefieres hablar lo You'd rather incorrecto. speak about the incorrect. Entonces, para que nosotros dejemos For us mala to práctica, leave this bad practice, debemos enfocarnos we have to focus en las buenas in cosas. the good things. Debemos de enfocarnos en las virtudes We de have las to personas, focus in the virtues of porque the los chismes people, no son de cosas, because gossip are sino not son de about personas. things, are about people. Entonces, cuando nosotros nos So enfocamos when we en las focus virtudes in de the las virtues personas of the people y no en los and defectos, not in their defects, entonces tendremos más cosas then we're buenas going de to qué have more hablar good things to speak y about, dejaremos de estar and ociosos we're going to stop being doing inventando nothing cosas and y making diciendo things mentiras. up and saying lies. Si me centro If I en center lo myself bueno que in hay the en mi good that hermano. there is in my brother, A ver, los hombres dicen las mujeres son let's see. chismosas, Men say the women are the gossipers, pero el hombre but the man goes, va con su mamá he goes with his o mom con su familia or with his y family, se hace la víctima. and he Ay, makes himself the victim. esa mujer Oh, that woman. no me cocina como She tú me doesn't cocinas. cook O sea, the ya way le you está cook to diciendo me. que no sabe So cocinar. he's already saying Y that le she está doesn't know how to diciendo, cook, "Ay, and he's saying, Y hoy vengo arrugado.
Okay, I'm so Porque cuando wrinkly estaba contigo, mami, because when I was with you, Mom, yo estaba Mommy, bien planchado. Pero ahora mírame cómo estoy arrugado. And look at me, I'm so Lo wrinkly. que está haciendo, What he's muy doing, sutilmente, very suddenly, está hablando mal de su softly, esposa he's speaking bad about con his su mamá, wife, with his con mom, su papá, with his con father, sus hermanos, with his brothers. y luego dice, yo And no sé later por he qué said, no quieren a mi esposa, I don't know why they mi don't like familia my no wife. la quiere, My family doesn't like yo her. no sé por qué le I cae don't gorda know a why mi mamá. they don't. My mom doesn't like her. ¿Cómo por qué? How come? Why? Por las cosas que tú vas, le Because the hablas, things that you go y and le speak dices, about her and porque you no vas say, y le dices, ay, because you don't fíjate go and que tell her, es un amor mi oh, esposa. look, O she's sea, a lovely los person. hijos van a la casa de The la children mamá go to the house of the mom, y quiero enseñarles, and I mamá, want to teach you, moms, no dejen que sus hijos allow y your sus hijas children, your vengan sons a or hablar daughters, mal de su come pareja. to speak bad about their Porque lo que partners, están because fomentando what they are doing, es una mala they are práctica fomenting a bad que puede practice llegar that can a hacer que el get matrimonio de tus for hijos the se marriage of your termine. children to be done, Porque to si be tu finished. hijo viene a Because decirte if o your tu son hija, comes and tells you, or your ay, daughter, es que oh, es un ogro he's an siempre ogre. está enojado. He's always mad. y es que no, me trata mal, And he treats me le bad. huelen los pies, His feet smell esto, aquello. this and that. Llega el pobre esposo. The husband Y comes. ya el papá, el suegro, lo mira con And then ojos the de father-in-law pistola. is looking at him Está with todo bad enojado. eyes, and he's very mad, Y en vez de decirle pásate, And le instead mete el of pie cuando pasa. telling him welcome. He puts Y his feet luego so he can luego la travel. mujer se hace la And víctima. then the woman Y becomes dice, the "Ay, victim. no quieren a mi She says, esposo. they don't love my ¿Cómo lo van a husband. querer? How can they love Tú him? causaste ese You problema. caused that problem. Entonces deben de aprender So, los esposos, los The matrimonios, marriages deben de aprender algo. need to learn Que something. las cosas, That the things, las malas the cosas bad se things quedan en la casa. stay in the house. Alguien dijo, la ropa sucia se lava en Somebody casa. said the dirty clothes No gets tengo por washed in qué the house. llevarlo y sacarlo I don't have to get it y out exponer a mi and esposa expose my o wife exponer a or mi expose esposo. my husband. Si hay algo que tengo que If arreglar, there is something that I lo need to arreglo en fix, casa. I will fix it at Si home. yo voy If I'll y go, los hombres tienen esta and costumbre men también, have this custom too, van a trabajo they go to work y se reúnen al lunch and they get together for comer, lunch to eat, y entonces tienen un deporte. and then they have a sport. Tienen el deporte de hablar de sus They esposas. have the sport of Esta speaking vieja, of mira their wives. nomás. Oh, look at this woman. Que lunch, no me echa Wow, lunch. she doesn't put lunch to me. Tortillas frías. Cold tortillas. Yo le dije, And I told her, ¿por qué no me haces un pescadito? how come you don't cook me a fish? Le mandó un atún y se lo mandó sin abrelatas. She sent Órale. him a tuna in the can. Mi amor, yo le pedí que me hiciera And I said, my una love, pasta, un I asked her to fettuccine, make me a algo. pasta, No, fettuccine me or aventó something. una marucha ahí. No, she gave me a maruchan. Y los hombres hacen esto. And men, that's what they Esto do. causa problemas This en tu causes matrimonio. problems in your Por el marriage. otro lado, In the creo que other voy a tener side, que extender esta I think I'm going to enseñanza. have to extend this Por el otro teaching. lado, los In the papás other deben side, de the aprender parents a no have to learn permitir not to que allow tu hija, que tu for your hijo daughter, for your venga son a hablarte to mal de su come and esposo, de speak su bad esposa. about their wife or Cuando husband. alguien viene y When someone viene comes tu hijo and your son y se comes empieza a quejar de tu and he nuera, starts complaining about tú your tienes que daughter-in-law, aprender a decirle, you have "Hey, to learn and para". say, okay, stop. Porque si tú no quieres que yo la mire Because mal, if you don't want me to look at her in a bad way, tú no quieres que yo tenga problemas and you con don't ella, want me to have problems with her, déjame de hablar esas cosas stop que telling me solamente those things that les incumben a only ustedes. it's between you two. Y no seas, por ejemplo, como la mamá que, ay, And don't be like the pobrecito de mom, mi like, hijo. oh, poor my son. Mire, yo tenía un par de meses que Look, me había casado, I have tal a vez, couple months that I've been married, tal vez como un año, maybe like a year. no recuerdo bien. I don't remember. Era muy joven, I was very young. 21 años, 20, 21, 21 años. 21. Y entonces un día me peleé con Noemí, And nos then one day enojamos, I got in a fight with Noemi. We la got subí a mad. la I camioneta put her in the truck. y yo dije, ahorita la regreso a su And then I casa. said I will take her back to her house. Toqué la puerta, And pum, I knock pum, on the pum, door. pum. Y venía enojado y And I was pum, very pum, mad, pum, and toqué. then I knock. Salió mi suegra. My father-in-law came ¿Qué out. pasó, mijo? What happened, my son? Le dije, suegro, I said, le vengo a father-in-law, devolver a su hija. I'm here to return your daughter. Me dijo, pues ni que fuera qué. Me And dijo. he says, what Dijo, is ¿qué this? pasó? What happened? Mire, es que esto, Look, esto, and esto, this, esto, and esto, y this, esto, and y this, esto. and this, Esto, and esto, this, y and this, empecé and a this. soltarle And I todo. started telling him everything.
Y estaba, no me pasó, no me abrió la puerta. He didn't let me to go Entonces, in. era un He didn't portón open the door. grande. It was a big door. Cerró más el portón He y started nomás se quedó closing the así. door more and more. And Dijo it was dos only- cosas. he said two things. Te casaste, You married. arregla tus problemas. Now Me fix dijo. your problems. Me dijo eso. He told me Me that. dijo, y ya te casaste, no puedes devolverla. He said, you got married, you can't Una return vez que her. usaste el producto, Now no you tiene use the devolución, product, me doesn't dijo. have a return. Y me dijo, agarra a tu esposa, And he said, take your wife, llévatela a tu casa. take her Y home. me dijo, And he said, por favor, que no escuche tu and suegra, please don't let your llévatela a tu mother-in-law casa to hear. Take her to y your arreglen house sus and problemas. fix your problems. Si mi suegro me hubiera dicho, If my father-in-law would have Pásele. said, okay, come on "Ah, in, aquí suelta todo, right here, pour o si me hubiera everything. dicho, hubiera And if he abierto would la have puerta said para and que metiera a su open the door hija, for me to put his yo daughter le inside, aseguro que Alan y Saraí no I'll estuvieran hoy assure aquí. you that Alan and Sarah No wouldn't be here. estuviéramos casados. We wouldn't be married. ¿Por qué? Porque los padres también tienen But que why? Because the aprender parents also need to a learn no dejar que sus hijos caigan and en not esto, allow their children porque to les va a fall in causar this, problemas because en it's going to toda la cause them familia. problems in the whole no family. solamente el problema es de Not ellos. only the problem is theirs, Aprenda por favor and esto. please learn this. Hoy ellos se pelean. Today they fight, Y hoy están enojados. and Por today they're ejemplo, mad. mis hijos By pueden example, pelearse. my children, Alan y Alexa. Alan and Alexa, Pueden can enojarse, get in a pueden fight. They pelearse. can get mad. Si yo los veo enojados, If I see them mad, yo no les digo, ¿por qué estás enojado? I'm not asking them, Yo why are you conozco a mad? mi hijo. I know my Sé son, cuando se le cruzan los cables. and I know when his cables ¿Ah? get crossed, right? Entonces yo no les digo, ¿por qué están So enojados? I don't ask, why are Yo- you mad? ¿Quieren comer? Do you want to eat? ¿Quieren algo? You want Y something? yo conozco a mi hijo cuando me quiere decir And I algo. know my son when he wants to tell me Y se something. y yo le empiezo a hablar de otra cosa. And I start talking about ¿Por something qué? else. Why? Porque si ellos me sueltan Because if they todos come sus and tell me problemas, all no of estoy their diciendo que andan problems, de la greña, se andan I'm no, not no, telling that they're always fighting. Pero si ellos vienen y me sueltan todo, But if they come and tell me yo voy a everything, quedarme con eso en mi I'm going to corazón. stay with that in my heart. Yo voy a tener un conflicto. I'm going to have a Mi conflict. corazón se va a amargar. My heart is going to get Y yo bitter. no voy a ver a Alexa, And que I'm ahora not es going mi to hija see también. Alexa that she's also my No daughter la voy a now. ver de la manera correcta. I'm not going to see her in the correct way. Así me voy a quedar. I'm going to stay like that. Ellos van a regresar a su casa. They're going to go back to their Se dan house. dos besos, un They abrazo y kiss se olvidaron de they kiss two todo. times, they hug, and they Yo forget me about quedé con la everything. bronca. And then I stay with the problem. Para la próxima semana que And the vengan, next week ellos for van them a to venir come, they're going to cantando, come silbando, singing, con whistling, una sonrisa de with oreja a a big oreja. smile from ear Pero to yo, ear. toda esa semana, But all of that week, maquiné en mi corazón y en mi me mente, in my heart, déjala at my nada más mind, que I venga said, ahorita. let her Así come now, and I'm going to ¿qué tell her. le voy a hacer de desayuno? Le voy a I'm aventar la going comida. to throw the Le voy food a at hacer- her. ¿Por qué? I'm gonna Porque cuando mistreat yo her. dejo que esto entre en mi Because when I corazón, allow for this to esto va a get in my causar heart, muchos this is going to conflictos. cause a lot of conflict. entonces aprendamos So let's learn a apagar los conatos de incendio. turn off the starting of the fires. Ya, aprendamos a parar Let's Cuando learn el how fuego to está stop comenzando when the fire is a decir, beginning "Hey, to say, no podemos dejar que este we fuego cannot avance. allow for this fire Cuando to tú estás continue. viendo que alguien está When you are hablando, seeing that somebody is alguien speaking, está trayendo chismes, someone is bringing gossip, no puedes permitir que you eso cannot crezca. allow for that to Tienes que grow. aprender a You have to pararlo. learn how Amén. to Diga stop it. conmigo, Amen. Say it tenemos with me. campaña We have de campaign cero chismes, of zero cero gossip, pleitos. zero Amén. fights. Dele un Amen. aplauso al Give a Señor. big applause to the Lord. ¿Cómo me gusta enseñar esto? I like to teach this a lot. Me gusta enseñar la palabra. I like to teach the word. Me gusta predicar, pero más me gusta I enseñar. like to preach, but I like to teach more. Proverbios 11:13 dice, la Proverbs gente 11, chismosa. 13. Diga conmigo, la gente Say wait a chismosa. minute. A gossiper. Fuerte, fuerte. Say it Ahora, loud. saque todo el Now take resentimiento que all tiene the en el corazón. resentment that Diga, you la have in your gente heart and say, chismosa. the gossipers Dice, lo cuenta todo. tells everything. La gente que es chismosa lo The cuenta people todo. that is a gossiper, they tell everything. La gente que es The confiable person that you se can queda trust, callado. they stay quiet. no puedes confiar en un You chismoso. cannot trust in a gossiper. Una persona que es chismosa A dice, person no that se is a calla nada, gossiper, todo lo they habla. don't stay quiet. They speak about everything. Si una persona viene y te habla de alguien más, If a person comes and talks to you about somebody si else, viene a decirte algo and que they come and tell you no le incumbe en su something vida, that he shouldn't be caring about in sea their bueno, lives, sea malo, not be good or bad,
el día de mañana tomorrow, the day esa of persona va a tomorrow, hablar de ti. that person is going to speak about Esa you. persona va a decir chismes de That ti. person is going to be saying Porque gossips about you. dice la escritura que la Because the persona scripture que says es confiable That the person that is se queda trustworthy callada. stays quiet. Entonces no puedes confiar So en you una persona cannot trust in a que habla person de todo mundo. that speaks about No everybody. puedes hablar. You Mira, mira, cannot mira lo feo speak. que es esto. See how ugly this is. Porque hay temas que son importantes, Because there are que a veces se platican things en la that familia, are important and should be speaking que in the se hablan family. en la congregación. Or we speak in the congregation. Pero es algo feo, algo triste. But it's something ugly and sad. Que no poder hablar algo o que alguien no Not to be hable able to speak something or for cuando tú someone not to estás- speak when you're there. simplemente porque sabe Just because que that todo lo person cuentas knows that you y que speak, no you puede tell confiar en everything ti. and they cannot trust you. Entonces, de esa manera se va hiriendo mucho el So corazón. in that way the heart is getting, Es decir, una persona damaged. que le gusta el chisme, so a person that likes que to habla gossip, chismes, that they like to también gossip, es una persona que tiene que hay mucho daño en su it's a person corazón. that there's also a lot of damage in Hay their hearts. mucho rechazo en su There's a lot of corazón rejectment in their hearts. y el rechazo es un rechazo autoprovocado, And the rejectment is out of porque cuando alguien self viene gossip, because when somebody y comes sabe que es chismoso, and you know that they're a gossip, sabe que lo que hables no se va a poder quedar they know callado y lo that va a contar a todos. what there is going to speak about, he's not going to stay quiet Lo and going más to tell it normal to es que everybody. cuando venga te The quedas more callado normal y thing todo el is mundo that se calle. when you come, everybody's going to stay quiet. ¿Por qué se calla? Why do they stay Porque quiet? sabe que no puede confiar en esa Because they know persona. that they cannot trust that La otra que person. tienes que aprender, The other thing that you need to tienes learn, que aprender a conocer you a need las to learn how personas. to know the people. Las personas se The conocen. people are known No solamente se conoce por sus palabras not only también, for their words also. se conoce por sus frutos, They're, dice la they're palabra, known for their fruits, says pero the se word. conoce también por la confiabilidad But que also hay they en la are persona known by the trustworthy cuando es una that are persona in the person. When there's a que person sabe guardar un that they know secreto, how to keep a secret, que es una persona discreta that is a discreet y person. aunque tal vez escuchó por And accidente, maybe if he heard by no va y mistake, habla, sea he's bueno not o gonna sea go and malo, speak about it. Might no be habla con bad los demás or lo que wrong. escuchó. He don't speak with the others what he heard entonces about. un chismoso lo cuenta todo, So a gossiper speaks about pero everything. tenemos que ser confiables. What we need Diga to conmigo, be tengo que ser trustworthy. confiable. Say, I have to be trustworthy. Porque si la gente no confía en ti Because if people doesn't trust in por you, ser chismoso, because you're a gossiper, tampoco Dios va a confiar en ti also the Lord is not going to trust para in hablar you las cosas to que son speak these importantes. important things. Efesios capítulo 4, verso 29. Ephesians 4, verse 29. No digas malas palabras. Don't say Al bad words. contrario, By contrary, digan siempre cosas buenas always say que good ayuden things. a los demás a crecer They can be espiritualmente, helpful for the others spiritually, pues eso es muy necesario. because that is very necessary. Diga conmigo fuerte, Say it with me. si no tengo nada bueno que If I decir, have nothing good to say, nomás el hijo del pastor habló. only the Y son eso of the porque le pastor eché porras spoke, hace and rato. just because Diga I conmigo cheer him. fuerte, si Say no it with tengo me. nada bueno que If decir, I have nothing good to say, es mejor quedarme it's better callado. to stay quiet. Aprenda esta regla. Learn this rule. No sea simple cuando habla. Don't be simple when you speak. Cuando usted va a hablar, When you're going to speak, primero tiene que pensar you first need si to lo que think voy a hablar if what I'm gonna va a ser para speak edificar a is las gonna be to personas, edify the people. es algo bueno, Is something good? voy a hablar cosas buenas I'm gonna speak good things, o voy a hablar cosas or I'm gonna malas. speak bad things. Si no es bueno lo que voy a If hablar, it's not good what I'm going to entonces say, no tengo que hablar. then I shouldn't be speaking. Si usted aprende esta If práctica, si you usted learn, toma este filtro para usted take this mismo, filter for yourself, se va a ahorrar muchos problemas en su you're vida. gonna save a lot of Hay problems in gente your que life. dice, yo no tengo filtros, There's people that say, oh, I don't have yo filters. hablo lo que quiero hablar. I speak when I want to Es speak. cierto, That is y true. por eso tu vida está de And that's cabeza. why Por your eso life is todas tus upside down. relaciones That's why están all de of your cabeza. relationships are Y por upside eso down. tienes problemas And con that's todo why el you have mundo, problems with everybody. porque no tienes filtro. Because you don't have filters. Pero la palabra de Dios But debe the ser un word of filtro para God should be a nosotros. filter for us.
wise. Y dice la Escritura, And the scripture si says, no tengo nada if I bueno que have hablar de nothing alguien, good to say about mejor me someone, quedo callado. I should stay quiet. Cuando vengan y te When they pregunten come and ask acerca you de alguien, about someone, de cómo vive, of how they lo que live, está haciendo, what they're doing, piensa think si lo que vas a hablar es if what you're bueno going to speak is y es good para edificar a and los it's to demás. be able to edify the Si others. llegas a la If conclusión you de get to que the no va a conclusion edificar a that it's nadie not going to edify y que va a nobody causar and it's going to problemas, cause problems, mejor quédate it's callado, better to stay aunque estén quiet, tratando even though they're de trying exprimirte el to chisme. take out the gossip ¿Entiendes lo out que of le you. digo? You Es understand que what hay I'm gente saying? que te It's exprime because there's people las palabras that squeeze the hasta que truth sale el chisme. until the Tienes gossip que comes. aprender You a have cerrar to la learn boca how to y a ser muy close your sabio mouth con and be las very palabras wise que hablas. with the words that you speak. ¿Cómo hablas de los How do you demás? speak about others? ¿Cómo te refieres a How los do you demás? refer yourself about others? Si tenemos si creamos If esta we cultura, create this culture, entonces vamos a crear una cultura de then we're going aceptación, to create a culture of acceptation, de edificación. of edification. Nuestras palabras van a ser palabras de Our sanidad, words are going to be words of van a ser healing. palabras que sanen el Are corazón, going to be words that are going to que le heal the den heart, confianza that are going to give a you las trust personas, to the people. palabras de aliento, Words of encourage. palabras de afirmación que Words of affirmation. esté quitando la desconfianza, That pero can también los remove temores, the non-trusting, inseguridad but que the hay en las fears, the personas. insecurity that people have. Entonces mis palabras pueden So my producir words can sanidad, produce healing, o mis palabras or my pueden words destruir can destroy el autoestima de the alguien, self-esteem of pueden someone. destruir el alma de They esa can destroy persona, the soul of that person. pueden sumirla en una They depresión. can put that person Pero deep si into yo depression. aprendo a But if I learn seleccionar las to cosas que hablo, select the things that por I eso speak, lo que más tenemos that's que why aprender, a esto se what lo we need to enseño learn the a most, los hombres, pongan this is, I atención, teach y si the tu man, esposo se está durmiendo, and if dale your un husband is codazo. falling asleep, give him an Va a ser de elbow. bendición. It's going to be a blessing. Las mujeres generalmente Generally, women, hablan más. they speak more. No estoy diciendo chismosas, ¿eh? I'm not saying that they're gossipers. Hablan más. They Se speak expresan more. más. They express themselves A more. veces son más cariñosas con sus Sometimes they're palabras. more lovely Son with más the sutiles words. con They're sus more palabras. subtle with their words. Los hombres muchas veces somos, Men, many times, digo yo, como si fuéramos arrieros. I say we're like ¿Sabes lo que es un arriero? Es aquel que lleva las vacas the people that chiflando con el are látigo, con las palabras. taking care of the Ah, cows, ah. the cattle. Y, and screaming at y a them. veces los hombres muchas veces somos And así. that's how men are sometimes. Pero tienes que saber seleccionar muy bien But las you know how to palabras que tú select the hablas a tu words that you're going to esposa. speak to your wife. Palabras de amor. Words of love. Qué linda te ves hoy. How beautiful you Hoy look te, hoy te today. miras más linda You que look more ayer. beautiful today than Pero yesterday. si no me he peinado, But if I haven't even imagínate brushed my cuando te hair, peines, now imagine when vas a you estar más brush it, you're hermosa going to be todavía. even more beautiful. te amo. I love you. Un hombre debe de aprender a A decirle man should todos learn los how días to a su say esposa que every la day ama. to his wife that he loves her. Un hombre debe de aprender, A man should a learn decirle con sus How palabras, to say with his words también con sus and acciones, also with his pero con actions, sus palabras, but with his debe de words. hacer sentir a su He has esposa to make his wife deseada, feel debe de honrar a su esposa that con that sus he honors palabras. his wife with his words. Cuando haces esto, And when you do that, tú estás sanando el corazón de tu you're esposa. healing the heart of your Tal wife. vez haya mucho daño Maybe there's a lot of por la damage crianza con su by the familia, way she was raised with por her una family, relación, un matrimonio by fallido. a failed relationship Pero or cuando marriage. nosotros seleccionamos nuestras But when we palabras, select our words, son palabras de amor, and those are words de of love, comprensión, of comprehension, de aceptación, of acceptation, de realzar las virtudes, of to put de her ella, virtues higher, entonces vas a tener una esposa then al you're going to have a 100%. wife to 100%. Mujeres aprendan también esto, Women also learn this, que las palabras tus palabras pueden levantar a that tu your words esposo. can raise your Y husband, lo estoy hablando en un lift buen your husband. sentido, And I'm saying it in o a pueden good way. derribarlo. Or they can throw him Cuando tú down. solamente te estás enfocando When you're only en las focusing cosas malas, in the bad es things, que esto, is es que this, perdiste el is that you trabajo, lost your eres un job, bueno para you're nada, good for nothing, y es que esto, is es que el this, otro. isn't that. Y luego te preguntas, ¿por qué And mi then you esposo ask es tan yourself, how áspero come my conmigo? husband is so rough ¿Por with qué me? siempre está enojado? How come he's always Bueno, mad? Well, las palabras causan mucho daño. words Aprenda cause a esto, lot por of damage. favor. And learn this, Anótelo y please. grábelo en su Write it corazón. down and
marker in Las your heart. palabras crean atmósferas. Words create atmospheres. La atmósfera en la que nosotros The vivimos. atmosphere where we live. Nuestras palabras Our words crean la atmósfera en el create matrimonio, en the la atmosphere familia. in the marriage, in the family. Las palabras que nosotros The hablamos words that we speak crean una atmósfera de create an gloria atmosphere of en la, glory en la iglesia, in the church. o traen mucha Or destrucción. it can bring a lot of Las destruction. palabras que nosotros The hablamos, words that we speak. entonces es la manera en que nosotros nos It's the sentimos. way that we feel. Por eso a veces un esposo no quiere llegar a su That's why casa, sometimes the husband doesn't want o to una get home, esposa or a sale wife corriendo a la casa de su mamá, gets out running to the porque house la of her mom, atmósfera because the en el atmosphere hogar, in the por house, eso muchos hijos that's why también quieren many salir huyendo children de want casa, to run away from their porque house, las palabras, because porque the donde hay words, gritos, because where they're screaming, donde solamente se están papá y mamá, when there's only mom o and esposo y dad, or esposa, husband and wife, están hablándose solamente lo they're only malo, speaking to each los other the bad defectos, things, their defects. y no nada más eso. And not only that, Muchos padres many tienen parents este error have this y mala error and costumbre bad habit de hablarle of speaking a sus hijos, to their de children, venir con su hijo to come with y to hablarle their mal children de su mamá. and speak bad about their mom. Mamás, Moms, tengan mucho cuidado be con very esto. careful with this. Si tú no quieres que el corazón de tu If hija, you de don't tu want hijo, the heart of your son or se your separe de daughter, tu esposo, for them to separate from their no le husband, hables mal de su don't papá. speak bad about their Tu papá es father. un bueno para Oh, your nada. father is a Es good un for flojo. nothing. He's a lazy person. Es como toda su Or familia. it's like the rest of Todos his sus family. hermanos son así. All of his brothers are Y like cuando tú le that. estás hablando And when you are mal, speaking bad, o sea, si no estás hablándole algo bueno, meaning if you're le not estás saying hablando something algo good, malo. you're speaking something Si bad. tú a tu hijo, a tu If hija, you to your vas y son le or ha- daughter, esto es otra dimensión de This is a chisme. different dimension of Porque gossip. estás mirando los defectos de tu esposo Because you're looking at the defects of y your husband hablándoselo a tus hijos and saying it to your children. como si tu hijo fuera tu pastor Like if your children o is fuera your tu pastor psicólogo or is y your te fuera a arreglar el psychologist problema. and he Tus can fix your hijos problem. no Your son children psicólogos. are not Tus psychologists. hijos no son tus Your amigos. children are not Tus your hijos friends. no son tu paño Your de children are lágrimas. not your tissue Cuando for tú tears. When you go Y le hablas mal de and you de speak su bad mamá. about their mom, Por eso los hijos son rebeldes that's con why su their mamá. children are rebellious with their mom. Por eso los hijos That's no why obedecen a su their mamá. children don't obey their ¿Cuál moms. es la razón? And what is the Que reason? cuando le estoy hablando mal That de when su I'm mamá, speaking bad about their estoy mom, haciendo que el corazón de I'm mi doing hija, for the de heart of mi my hijo, daughter se or of my separe de su son madre. to separate from Por their eso mom. los hijos That's why the empiezan children a juzgar a sus start padres. to judge their parents. Que hablamos la semana pasada de That is esto, what es we algo speak incorrecto. about this last week. This is Pero something ¿por qué wrong. empiezan a juzgar? But why they start Porque judging? papá o mamá Because mom or le dad dieron leños para que el fuego give them encendiera. firewood to start Por the favor, fire. Please, No hagamos esto let's con los not hijos. do this with our Todo children. lo que tú le hablas, mamá, Everything that you moms todo lo que speak, le hablas a tus everything hijos that you speak to your children acerca de su papá, about their father, todo tiene que ser bueno. everything should be good. Claro que todos tenemos Of course, defectos, we all have pero defects. eso no debes But that hablárselo doesn't a mean tus hijos. that you have to speak it to your Papás, children. Parents, nunca hables mal de fathers, tu esposa. never speak bad about your Nunca, wife. a ver, Okay, let's see. sea su mamá Might be his mom, o no sea su mamá, or me might refiero, sea not su be his mom. madrastra, It might be the stepmother. no debes de hablarle mal de ella. You should not speak bad about Porque es her tu esposa because she's your y es la wife. mujer que está criando And a it's tu the hijo, a woman tu that is hija. raising Los your está son or your criando. daughter. They're raising them. Si tú le hablas mal, es su If you mamá, speak bad, it's their mom. le vas a causar problemas You're en su going to cause corazón. problems in their Los vas hearts. a dividir. You're going to divide them. Los padrastros, no me gusta The esa palabra, stepfathers, nunca me ha and I gustado don't esta like this word. I palabra. never liked these words. Padrastro, madrastra, nunca me ha Stepmom or gustado. stepdad. I had never liked it. Que realmente Because truly, hay hombres y mujeres que son there are men and women, mucho más padres, even que better no engendraron a sus parents, hijos, pero los that they los not aman. conceive the children, but they los love alimentan, them. They feed están al them. pendiente. They are taking care of them. Pero puede ser que no sea el papá o But la it mamá. might be that they're not the mom or the dad. Pero si tú le estás hablando mal, But if you're speaking tú back estás to them, haciendo que en el corazón de ellos you're making for their él o ella hearts, sea un ogro. her or she can lo be van a an ver eager. mal. And they're going to see them Y bad. de aquí nace mucho And right here, esa como imagen de Disney de la madrastra that mala. image of the Disney, of the
stepmom Pero is esta born. mala imagen But this bad muchas veces image no es creada is not por el created many padrastro o times la by the madrastra, sino father, es by creado the por los stepmom or mismos dad, padres but it's created for the que le own están hablando parents that are mal speaking y bad. están haciendo que la And they're familia making se for the divida, family se to be separe. divided, to Eso es separate. hablar That is incorrectamente. speaking incorrectly. Entonces los chismes no solamente son So entre gossip vecinos are not only between neighbors o entre trabajadores or between o workers, sí, trabajadores, sino también hay but muchos also chismes there's a lot también of gossip dentro del núcleo de inside familia of the family inmediata. circle, Y the por closest eso hay family. una mala And that's why atmósfera. there is a bad Y por eso la atmosphere. And that's familia why the no family puede ser restaurada. cannot be restored. Por eso tu esposa está That's en why your depresión. wife is in depression. Por eso tu esposo That's why está your con mucha husband amargura. is very Por bitter. eso no ha podido librar sus That's why he adicciones. hasn't been able to ¿Cuál es get la out of razón? his addiction. What La is the razón es la reason? atmósfera The reason is the que nosotros atmosphere creamos that we create con nuestras with palabras our own incorrectas. words, with our Diga incorrect conmigo, words. Say it with me. tengo que hablar I have to speak solamente lo que es only correcto. what is correct. Amén. Den un Amen. aplauso al Give a Señor. big applause to the Lord. Uy, yo voy a continuar la semana que viene con este tema. I'm going to continue with this next week. 2 citas más y terminamos hoy. 2 more ¿Le bendice la palabra de Dios? ¿Está chapters. aprendiendo algo? Are you learning something? Proverbios 10:18 Proverbs dice, 10:18 says, los mentirosos no muestran su odio, the liars don't show their hate, pero los tontos todo lo cuentan. but the fools tell everything. Número 1, Number 1, un chismoso a gossiper. La Biblia dice que the es un Bible says tonto. that it's a fool. habla y hace They tonterías. speak and do foolish things. Pero una persona que está hablando chismes But a person that is speaking es porque gossip tiene odio en su is corazón. because they have hate in their Está hearts. enojado. They're mad. Cuando viene y te habla de When alguien, they come and speak es about porque está enojado someone, con it's esa because persona. they're mad with that person. pero los mentirosos nunca muestran But the su odio, liars dice, never no lo show their muestran. hate. They never show it. Entonces viene con una linda So he sonrisa. comes with a beautiful Porque si smile. viene enojado, Because if he comes No le mad, vas a creer lo que está you're not going to hablando. believe what he's speaking. Pero detrás de esto, ahora, But now, repito, esta I palabra repeat, no es para el hermano. This word is not for the Esta brother. palabra toda es para ti. This word Toda is es all para for mí. you. It's all for me. Cuando estamos hablando cosas When we are incorrectas, speaking incorrect things, debes de checar tu corazón. you need to check your llevarlo a heart Dios. and take it to the Lord. Porque es muy probable que Because estés enojado, It's very que probable haya odio en tu that there's corazón por alguna hate in your razón. heart for some reason. Tal vez el odio nazca Maybe con tus the padres, hate is born from your de una parents, relación from a fallida, relationship that o de failed, un divorcio, or from a divorce, o nazca de alguna otra or it situación might en tu be vida. born in a different situation Pero in your que life. hay enojo en tu But there is corazón. madness in your heart. Sin darse cuenta, Without noticing, una persona que está enojada a person that is mad no puede entender que los demás estén cannot contentos. understand that the rest are No puede happy. ver a los demás He cannot felices. see the rest happy. Porque él se siente tan enojado, Because he feels so tan mad, enojada, or she feels so con mad, tanto odio en su with so much corazón, hate in their hearts, que no puede concebir o that estar cannot- bien con que los demás estén cannot be contentos. okay with the rest being ¿Qué es lo happy. que hace? What is it that he Hablar does? chismes. He speaks Porque gossip. si estoy enojado de ti, Because if I'm voy a hablar de mad ti. with you, I'm going to speak No about you. hablan, el chismoso The no habla de gossiper doesn't personas speak about que no está people enojado con that he is ellas. not mad at. Va y habla de He las goes and personas con las speak que está enojado. About the people that he is Entonces, mad with. otra cosa So another debemos de thing aprender we need to learn para poder sanar esto to be able to heal this y sanar nuestras and heal relaciones. our relationships. Cuando alguien está hablando When chismes de someone ti, is speaking ¿cuántos gossip dicen about amén? you, ¿Alguna how vez many han can hablado say chismes amen? de ti? Sometimes have they Oh, speak gossip Me about you? se equivocó el Señor con Oh, esta the palabra. Lord got it's wrong with this ¿Alguna word. vez han hablado cosas incorrectas de Sometime ti? have speak incorrect things about ¿Cómo has you? reaccionado? How have you Te has reacted? enojado, ¿no? You have got mad, right? Dijo, qué bueno que soy cristiano, And si you no said, no oh, hubieras visto. it's so cómo te-". good that I'm a Christian. Y a If veces not, hasta se le olvida lo cristiano y vámonos. sometimes they forget they're Christians and let's go. Pero aprendamos algo. But let's learn something. Aprendamos a sanar nuestras Let's learn relaciones. how to fix our relationships. Una persona aprendimos. We Alan, ¿me learned ayudas, por favor? that a person, Aprendimos que una persona que habla we chismes learned that a person that speaks es una gossip persona
que está muy dañada en su It's a corazón, person that it's very damaged que in their necesita hearts, mucha ayuda that they need a lot of help, y necesita mucho amor de and nosotros they need a lot of love from para que su us corazón for sane. their hearts to be healed. Cuando tú escuches que alguien está hablando When you're un chisme de hearing that ti, someone is speaking a no gossip about caigas en you, ese chisme don't fall o for no that caigas gossip. en esa artimaña del diablo. And don't fall for that No trap of the vayas a devil. discutir con él Don't go and discuss No vayas with a them. pelear con Don't ella go and fight with y her decirle por qué and tell her, dijiste eso. why did you say Ya that? entendimos que es porque We está already enojado understood it's because they are y mad porque hay maldad en su and because there's corazón. evil in their hearts. Entonces, ¿qué es lo que tienes que So what hacer? is it that you need Si to do? alguien está If someone hablando is chismes de ti, speaking gossip about no you, debes de pelear. you should not fight. Dice la escritura The que las scripture armas says de nuestra that milicia our no son weapons are carnales. not from flesh. Si están hablando If cosas they're speaking incorrectas, incorrect things, tú no puedes responder de you una manera cannot incorrecta. respond in the incorrect way. Tampoco se la vas a regresar y Also, hablar you're not going to chismes return it and speak o a decir gossip o a exponer or expose las cosas incorrectas que the hacen. incorrect things that they ¿Qué es do. lo que tienes que hacer? What is it that you have to do? Lo que Jesús nos enseñó. What Jesus teaches Si us. sabes que alguno de tus If hermanos you know tiene that algo contra some of ti, your brothers ¿cómo me doy something cuenta against que you, tiene algo contra how do mí? I know that he has something against me? Porque está diciendo chismes de mí. Because he's saying gossip about Si en el me. trabajo alguien Even está your hablando job, de ti, someone is speaking about you. deja de enojarte. Stop getting Deja mad. de llenarte de enojo en tu Stop interior. filling with anger Ve y inside of arréglalo. you. Jesús Go dijo, si ahead and sabes fix que it. alguno de tus hermanos Jesus said, if you know that tiene someone algo of your contra brothers ti, have something against ve y you, ponte de acuerdo go con él. and Es decir, háblalo talk con about él. it, meaning speak Primero about tienes it. que perdonarlo First, you need to forgive delante de him Dios before the Lord, y después hablarlo and con later él. speak about it with Porque him. si él está enojado Because if contigo, he's mad at tú you, puedes perdonarlo, you can forgive him. pero ese problema But lo vas a that tener problem, siempre you're going to have it always. si tú no haces lo que If Dios you te don't dice. do what the Lord ¿Qué is es lo que telling tienes you, que hacer? what is it that you have Si to alguien do? está hablando, If someone is speaking, ¿por qué estás enojado conmigo? why are you mad Cuando at tú le me? dices algo, When you mira, say something, look, si vienes y le dices, if you come and tell him, ¿por qué andas diciendo esto? ¿Por qué why are andas you diciendo saying aquello? this and why you're saying that? Se van a agarrar del chongo, se van a You're going to golpear, se fight, van a you're going hacer to de hit todo. each other, you're going to do anything. Pasa en la iglesia también, ¿eh? It happens Dentro also de la iglesia. inside the church too, Y hasta dentro del edificio. and also inside the building. Pero si esa persona primero tú vas But if that person you go con un first espíritu de with restauración the y spirit de of amor, restoration and love, y primero fuiste a la and presencia you de first Dios went to y the lo presence of the perdonaste, Lord and you forgive him, y entonces vas movido por el you amor, go moved by the la love compasión and the compassion y el ser empático con la and, persona. and go with ¿Cómo empathy to the empático? person. How can it be Porque empathy? si la persona está hablando Because if the person chismes, is speaking y está tan gossip enojada and they're conmigo, so mad at es me, porque tiene un problema it's en su because they have a corazón. problem in their heart. Y si yo soy empático And con if I ella, have empathy es with decir, si yo them, lo miro desde meaning esa if manera, I see it from that que hay side, dolor en su that there corazón, is pain in que their hearts, necesita ser sanada, that it needs to be yo no healed, voy a pelear y yo no I'm voy not going to go to a reclamar fight porque está hablando and de tell mí. him, why is he speaking about me? Yo voy y le digo, ¿por qué I'll estás go and enojado say, conmigo? why are you mad at me? Estoy haciendo algo Am I doing something, algo or did I do que te something dañó, that que te ofendió. hurt you, that offended you? y te vas a dar cuenta que And el you're going to problema se va a arreglar muy notice that the fácil. problem is going to be very easy Porque fixed. cuando nosotros hacemos lo que Jesús nos Because when we dice, do what the Lord is telling us es to do, Él el que sana is nuestros Him the one corazones. that heals our Es hearts. Él el que nos da libertad. He's the one that gives us the Y si yo freedom. voy y confronto, And if I go and en vez de estar confront, peleando instead of being con fighting todo mundo, with y everybody, le digo con un espíritu de amor and I say with the spirit of love y de humildad, and sin humbleness, sentirme superior a él o a without ella, feeling superior to him or y le her, digo, ¿por and qué I estás said, enojado? why are you mad? Y te vas a dar cuenta You're going to que notice cuando hablen las cosas, that when you speak things se van a out, convertir en los they're mejores going to amigos, turn into the best friends. hermanos en Cristo, Brothers in Christ, que van a ser fieles los that unos they're con going los to be otros. faithful one with the Porque other. cuando nosotros le sacamos las armas Because al when we diablo, take the weapons out los of the problemas devil, en nuestra casa the se problems in terminan. our house en vez de are gritar fixed. tanto con tu esposa, Instead of you be yelling at O your mamá. wife or mom, gritarle tanto a tus hijos, instead of you yelling at o your que tus hijos children, estén peleando tanto or for your contigo, children to be fighting with you, mejor acércate con ellos it's better to get close y dile to por them qué estás and enojado. say, why are you mad? Si ves a tu mamá, If you see no your la mom, juzgues, don't judge o a her. tu papá Or you see enojado, your dad no lo mad, juzgues, don't judge him. ora por él, Pray for him. acércate Get close y dile por qué estás and enojado. say, why are you mad?
Tal vez sí hiciste algo Maybe you did que no te do diste something cuenta y lo that you ofendió, didn't la notice, ofendió. and he got offended or Vas a she tener got que offended. ser humilde, pedir You have to perdón be humble and ask for forgiveness y perdonarlos and forgive them y abrazar en un espíritu de amor and hug them in a spirit of love y entender and en understand tu corazón o in your tratar de heart entender en tu or try corazón to understand in la your raíz heart de esas the palabras. root of those words. No para que te vuelvas loco Not for tratando you de to solucionarlo, get crazy trying to sino solve para que it, seas but empático for con la you to have persona empathy with the y te person. vas a dar cuenta que hay And you're mucho gonna más cosas notice que that los there's many unen more things that que you las cosas that que los separan. unite you, that those Que hay that mucho get más you cosas apart. buenas That en there's él o en much more ella good things in him or que her las cosas malas por that las the cuales bad te things estás for the quejando. ones that you are complaining Entonces about. dejemos de So hablar let's cosas stop incorrectas. speaking incorrect Dejemos de things. llevar Let's de aquí stop para allá. taking from here to there. Dejemos de causar Let's problemas. stop causing Dejemos problems. de dañar a las Let's personas. stop damaging people. Dejemos de dañar la Let's iglesia stop damaging the con church esta mala with this práctica del bad chisme. practice of El gossip. chisme The es gossip de una vieja is from an naturaleza. old Y nature. dice, y voy a continuar la semana And que I'm going to viene. continue next week. Pero solamente te adelanto esto y quiero cerrar con esto. But I'm going to tell you this. La Biblia give dice you que in los advance. chismosos The Bible says that the gossipers no van a entrar en el reino de los are not going to cielos. go into the kingdom of the Lord. Imagínate pasar toda una vida en la iglesia y por Imagine chismoso no entrar. passing your whole life in church because you're a gossiper, you're not going Te to go sabes into toda heaven. la Biblia. You know all the Bible. Pero así como te sabes la But the Biblia, same way you know the Bible, también te vuela la lengua you como also, your navaja. tongue is like a sharp razor. Dice el Señor The Lord says que no entrarán en el reino. that they're not going to Los go pone into al lado heaven. de los homicidas, He de puts los them right adúlteros, next de los hechiceros, to the murderers, de los the fornicadores, the magicians, de the los que se fornicators, acuestan con or the hombres. ones that sleep with men. Y a un chismoso, And to a a gossiper, uno que habla indebidamente de the los one that demás, los speaks pone al bad lado de things ellos. about Y them, he dice, puts them todos next to them, estos and he no says, entrarán en el all reino de of these Dios. are not going to enter the kingdom of the Entonces el chisme Lord. So gossip es algo serio is something y serious. es algo grave que and debemos it's de something erradicar that we need to de nuestro corazón, remove from de our nuestra hearts vida and from our y lives. debemos de erradicar And esta we mala have to remove práctica this bad en el nombre de practice in the name Jesús. of Amén. Jesus. Amen. Denle un aplauso fuerte al Give a big Señor. applause to the Lord. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y I'm going cierres to tus ask you to ojos. stand up and close your eyes.